خرابم خرابم زیغمی یاریم شد وای وای زیغمی یاریم شد عجب زنده بیمانم منی بیماریم شب منی بیماریم شب عجب زنده بیمانم منی بیماریم شب منی بیماریم شب که اجل تا بخرم جانی بر ارزانی که اجل تا بخرم جانی بر ارزانی که به هجرانی تو افتادم مرا کاریم شب مرا کاریم شب که به هجرانی تو افتادم مرا کاریم شب مرا کاریم شب شد سیاه سجری رخچم کجاست شبی من شد سیاه سجری رخچم کجاست تا کند گیره بروالی منی زارم شب تا کند گیره بروالی منی زارم شب ای خدا گیریه بروالی منی زاریم شب منی زاریم شب ای خدا گیریه بروالی منی زاریم شب منی زاریم شب شون ترب و خواب و صبوحی تا روز تو وحشون ترب و خواب و صبوحی تا روز مگو اندوه غم و دیدهی بیدارم شب مگو اندوه غم و دیدهی بیدارم شب ای خدا کنجی غم و دیدهی بیداریم شب وای وای منی بیماریم شب ای خدا کنجی غم و دیدهی بیداریم شب وای وای منی بیماریم شب در عذابم زی غمات نس خوابم زی غمات غم چی بگم کی غمات کرده مرا خاریم شب وای وای مرا خاریم شب سخن از عشق بگو اومده یک باریم شب وای وای یک باریم شب در دنیای موسیقی در دنیای موسیقی تاجیک استادانی بودند، استادانی سرود خواندن، استادانی برای ما اجرا داشتند که
онҳо бо ҳамон иҷроҳои худ дар зеҳни мо, дар хотираи мо бисёр як хубиҳоро сабт карданд ва имрӯз нафароне ҳастанд ки кори онҳоро идома медиҳанд. Имрӯз нафароне ҳастанд ки ба сабки ҳамон устодони бузурги санъат иҷро мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки исми онҳоро зинда нигоҳ бидоранд. дуруд дӯстони азиз, барномаи хотираҳо аст манзуратон ва ҳоло дар меҳмонии навбатии барномаи хотираҳо қарор доранд Фарҳоди Одина, ҳунарпешаи Филармонияи Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Ака Шариф Ҷураев ва гурӯҳи мутрибон аз ҳамин даргоҳ. Хуш омадед ҳамагӣ ба барнома. Ташаккур Оминаҷон. устод, вақте ки сурудро иҷро кардед, дар садоятон нолишҳо ва ҳамон сабки устодони бузурги санъат, устод Зафар Нозим, Дустмурод Алиф эҳсос карда мешуд. Чӣ робита дорад? Оё мо дуруст пайхас кардем? бале, маҳз амин овозхонони забардаст ба монанди устод Зафар Нозим, устод Одина Ҳошим, Давлатманд Холов, устод Аҳмади Зоҳир, Дустмуроди Алӣ ва ҳамин гуна ҳунармандон буданд ки мо ҳаминҳоро гӯш карда, мактаби инҳоро омӯхта ба як дараҷа расидем ва имрӯз дар ин толори зебо муборак шавад. Саломат бошед. Зиёд ба ман хуш омад ин толор. идома дода истодаед. Ҳоло ҳамин сабкро, ҳамин пешаро, ҳамин равияро, ҳамин тарзи суруданро ки ба бинандаву шунаванда дар хотираҳои онҳо пайдо созед, ҳамон устодони бузургро, ҳамон ёди онҳоро зинда нигоҳ бидоред. Мегӯянд ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд. Бале. ҳеҷ оҳанг ханҷари тезе нашуд. Бале. як чиз сабаб мешавад, як дар зиндагӣ як ҳодиса ё ки ягон устоде сабаб мешавад, ягон як лаҳзаи ногуворе пайдо мешавад ки ҳамон шахс ба он лаҳза дил мебандад. мо хурд будем вақте ки овозхонони забардасти номбаршуда дар кӯчаҳои мо ҳам иду маъракаҳо мешуд, меомаданд суруд мехонданд. орзу мекардем ки мисли ино ба ҳамун саҳнаи безавол қадам монем ва ба муроди дили худ расидед. Дар мавриди таърихи ҳамин суруде ки ҳоло бароямон иҷро кардед бигӯед, чӣ гуна буд ҳангоме ки аввалин маротиба сурудед? Умуман чӣ гуна пайдо шуд ҳамин суруд? ман бештар ғазалиёти классикоро мехонам. вақте ғазалҳои ҳайдаро варақ мезадам, шоири асри 15, ҳамин ғазал ба назар расид ва худ ба худ ҳамин шеъру ғазал худаш як кӯҳ бигӯем, як кӯҳи забардастанд ки мо ҳамчун як сайёҳон геологҳо ба гуфти бародарои рус аз он кофта аз ҳамон ғазал чизе меёбем, ягон маъдане. мисол касе як гавҳар ё ки як тиловор як чиз меёбад, ҳамуна шифта карда, тоза карда ҳамроҳи ин фақат ваи ман нест. заҳмати ҳамин ҳамкоронам ҳам хеле зиёд аст ки ҳамин суруд ба самъи шунавандагон мерасад. заҳмати бисёр мекашанд бачаҳо, меҳнат мекунанд. оҳанг эҷод мекунед ва оҳангҳои шумо низ бисёр маҳбубият пайдо карданд, махсусан оҳангҳое ки ҳамроҳи Шодравон Нигина Раупова. барои он кас шумо сохта будед? бале, бо Апай Нигина мо дар ансамбли овоздадори кумитаи радио Дарьё кор мекардем. устодоам Акай Зафарам мегуфт, устод Фато Одинаам, модармам мегуфт ки барои ҳунармандои хуб ҳеҷ чиз дареғ надор. барои ҳунарманди хуб ки ба хонаҳои мардум хушиву хурсандӣ мебиёрад, маъракаҳои мардума мегузаронанд, ино хизмат кардагиянд, ҳеҷ гап мехонанд. ина бо ҳамун сурудои худмон эҷод кардагиро мо ҳам мехонем ку. ҳеҷ гап надорад. ман фахр мекунам ки аз оҳангҳои мара мисол устод Нигина Раупова мехонданд. Саидхулам бисёр мана хатогиёма ислоҳ кардагӣ аст ки ман аз ҳамин минбари баланд миннатдории хеш баён месозам. маз дар ҳамин суруди парво макуна ҷоно дилам, ҳамин вақте ки проигриш меган як чиза, вақте ки даромад авҷ фаровард аст. Даромаду ҳам вступлениям оҳанга кӯмаки ҳамин устодам расидагиай. Апай Нигина дар студия бисёр нағз хонданд. ман ҳар боре ки ҳамин суруда мешунавам, як боиси ифтихорам аст. як одам рӯҳ мегирад,
як хотираҳо ба ёд мерасанд. Ва на танҳо апайнигина, Фахриддин Малик як ҷавони зебо аст ку имсол соли нур аст, соли пур аст, ё ки як ҳунарманди хуби бениҳоят хуби дигар Хайриддин Шариф. ва ман фахр мекунам ки чунин ҷавонҳои безавол, чунин ҷавонҳои сарбаланд оҳангҳои маро мехонанд. ин боиси ифтихор аст. худо аз ин зиёдашон кунад. гарчанде иҷрои онҳо хуб аст, вале ҳамин оҳангҳое ки шумо иҷод мекунед ба шеърҳои онҳо, ба таронаҳои ба маънии сурудҳои онҳо як маънии дигар зам мекунад, наздиктар мекунад ба қалби мардум сурудҳои онҳоро. ва гарчанде ки онҳо худ истеъдод доранд, вале бо омехтагӣ ҳам ва кори шумо онҳо бисёртар сурудҳояшон шинохта. онҳо худошонам бисёр заҳмат мекашанд. вақте ки аз мо як пешниҳод кардан аст. онҳо ҳамихе як навигарӣ медароранд ки ҳаму боз ман дар ҳайрат мемонам ки чел нағз ки ҳамхел одам як рӯҳ мегирад ки ҳамватани ман фаҳмиши баланд дорад. ҳамин то оне ки ҳастам ҳамун як чизе меган ҳамура дар рафти кор вай фаҳмонда ворид карда мешавад, ба гуфтану ба вай намешавад. ҳамун чиза мана ҳунармандо шогирдом агар ки маро қабул кунанд ба ҳамин чиза омӯзанд. мо омӯхтем. бале. аз устодон омӯхтед ва мехоҳед шогирдон низ аз шумо биомӯзанд. устод фурсати пешниҳоди як таронаи дигар аст, биёед як суруди дигар мешунавем ва идома медиҳем. La 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 هرگز 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 به تو نمیخندم، به تو عشق بر دل هرگز نمیبندم. هرگز 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 به تو نمیخندم، به تو عشق بر دل هرگز نمیبندم. خدا خدا خدایا اگر به کامی من جهان نگردانی، جهان بسوزانم منم که در دل ز نامرادی فسانه دارم. منم که چون گل شکفته بر لب ترانه خوانم. هرگز 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 به تو نمیخندم، به تو عشقی بر دل هرگز نمیبندم.
خدا خدا خدایا اگر که روزی من سیاه بگردانی دیگر نمیخواهم روزی سیاه را کشم و دوشم برنجور پای روزی سیاه دردی جدایی بکنج تنهایی هرگیز 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 به تو نمیخندم به تو عشق بر دل هرگیز نمیبندم هرگیز 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 به تو نمیخندم به تو عشق بر دل هرگیز نمیبندم هرگیز 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 تشکر زیاد استاد. تعبمون رو خوش ساختید با این آهنگ. این آهنگ رو استاد احمد ظاهر یک چند مصرعش رو گمانم سرایدند و شما ادامه بخشیدید. بله. مکملش کردید. اگر گویم که یک مدتی از سالهای همه 79-80 ما همین استاد احمد ظاهر فیتوهاش دارم و میخریدیم و گوش میکردیم خطا نمیکنم. یک روز همین سروده گوش کردم و به خلاصه آمدم که همین سروده و یک کار کردن در کار سخنا امو خدا خدا خدایا اگر که روزی من سیاه بگردانی دیگر نمیخواهم روزی سیاه را کشم به دوشم به رنج و رهپایی روزی سیاه با دردی جدایی به کنج تنهایی این چیزی که توانستم خیلی نوشتم من خودم گوگو کمتر یک خیلی جای سرود داد از خودم می نویسم و هم خیلی خودسری میکنیم گوگو استادا ما را ببخشند طلبات سرود همین است 34 یا 35 سرود من فیضگل یوسف و راهبری ما بسیار سروداشه من امو شعراشه خودم می نویسم و شاعرها هم میبیرن و ما یک جای میشینیم تحلیل میکنیم بعضا مصرع‌ها را جابجا گذاری میکنیم و از خودمون با یک چیز علاوه کرده همونجا آهنگ میشود. از فیضگل یوسفova گفتید که همراه او نیز فعالیت میکنید او راهبر شما است و میدونم که وقتهای آخر با فیضگل یوسفova دوئت نیز میسرایید. چند سرودی نصیب باشد خدا خواهد یگان برنامه میکنیم ما من وعده میتیم که ما 4 تا دوئت سرودی دوگانه میخوانیم. و آنها چگونه هستند؟ ایجادشون بسته‌بندی آهنگ همه مال شماست؟ آهنگش از منو بعضا بسیار وقت بچه‌ها نویگری‌های خودشون می‌دارند اینا دستگیری همو یارو برادر و همو تکیه همو سرود با همین نوازنده‌های محترم ما هست. احساس می شود که شما احمد ظاهر رو پیگیری میکنید سبکشون رو و در ایام جوانی زیر نوای آهنگ‌های آنها چگونه خاطره ها داشتید وقتی که اولین مرتبه گوش میکردید سرودهای آنها رو؟ حالت نبود که حالتی درد غم هم گوش میکنی استاد احمد ظاهر او اصلا نه تنها احمد ظاهر هر یک سرود یک فصل خودش دارد یک نمودی خودش دارد بعضا سرود یک معشوقه زیبا می شود بعضا برد و برق تبدیل می یابد بعضا باران است بعضا شرشره ها را به یاد می بیارد بعضا برآمد آفتاب بیگاه به یاد می بیارد بعضا آدم یک کارش برار نمی بیاد موضوع نشسته یک سروده میمونی تسکین دلت میشه بعضا همچون فرزندت به آغوش می دراید سرود در این دنیا خواهر یکش آدم پیشواز میگیره و برای آخرت گسیل میکنه. سرود موسیقی همه اینا بینیده مار همه قدر خزنده بدهیبتی که آدم همه قدر میتواند فرو برد با نوازش نای و آرام میشد میرد برای خودش یعنی موسیقی یک سحر بوده است جادو میکنه آدم.
موسیقی قابلیت تکان باطن رو در حالت نبود که من سرودای آوازخوان‌ها را گوش کردگی نباشم. من در همه حالت‌ها وقتی که این ماشین در میروی یک باران میزنه مزایر میمونی عجب با همو منظره که تو نگاه میکنی یک شکوه یا شهامت میداره میدانی همدرد میشد. بله بله زیب میدهد. من از امو آهنگام هم از امو دردی مردم میگیرم. یعنی برایتون الهام میبخشد وقتی که در کدام موضوع که ایجاد میکنید همون منظره پیش چشمتون میاد و از اون الهام میگیرید. البته. پس بیاید دوستان عزیز یک سرودی دیگر میشنویم چون مایلی سرود گوش کردن حالا داریم و میخواهیم که بینندگان عزیز نیست از صدای خوب شما یک سرود دیگر بشنوند و بعدا برنامه را ادامه میدیم. امشب به نام تو خواندم ستاره در چشمم آسمان گشتش کپاره در چشمم آسمان گشتش کپاره آوازم از علم لرزید و در دلم زاری تو دل زدم هر سو بزاره زاری تو دل زدم هر سو بزاره تاریخ عشق ما شد ابجدی سبا شد سالها نهان هر شماره کی باز آورد گردونی بکن ما را کنار هم در یک کناره کی باز آورد گردونی بکن ما را کناری هم در هر کناره ما را کناری هم در هر کناره امشب به نام تو خواندم ستاره در چشمم آسمان گشتش کپاره گشت چشمم آسمان گشتش کپاره آوازم از علم لرزید و در دلم زاری تو دل زدم هر سو بزاره زاری تو دل زدم هر سو بزاره نامی تو در لبم در تاب و در تبم به تو نباشدم جز لاب چاره در آرزوی تو در جستجوی تو میخواهم از خدا عمری دوباره در آرزوی تو در جستجوی تو میخواهم از خدا عمری دوباره میخواهم از خدا عمری دوباره امشب به نام تو خواندم ستاره در چشمم آسمان گشتش کپاره در چشمم آسمان گشتش کپاره آوازم از علم لرزید و در دلم شاری تو دل زدم هر سو بزاره زاری تو دل زدم هر سو بزاره
саломат бошед устод. суруди умри дубора ғазали устод Раҳмат Назрӣ. ин сурудро бигӯед дар борааш як каме бароямон маълумот бидиҳед атрофи ҳамин суруд. ин суруд амо дар дафтарам навиштагӣ буду, эҷод набуд. дар куҷо эҷод шуд? дар ҳамун корхона, ҳамун муддати як 5-10 дақиқада эҷод шуда ми суруд. аввал гуфтам ҳамин мадамези бида бошам ки сурудхонӣ. баъд хондам маъқул шуд. аз мо пешниҳод карданд, аз мардум баҳо доданд. бисёри ҳамин лаҳзаҳои оҳанга Сорбон Олимов саломат бошанд. бисёр ставка мегӯянд, як чиз даруни таги овозда чизо мерава, ҳамин одам ва Бахтиёр Ашурматов инҷа бисёр саҳми худшона гузоштаанд. ҳамашон саҳмгузорӣ карданд, вале ино бо як фикри муайяни худшона гап зада ба ҳамин оҳанг дароварданд. ин хуб ай. ва бисёр хуб садо дод. бисёр наму оҳанг эҷод мекунанд, наму бисёр оҳангсозои машҳури дунё. гумон накунед ки оно танҳо худшон эҷод мекунанд. онҳо ҳам одамо маслиҳат мепурсанд, вай мекунанд, хатогиҳошона гап мезананд, баъд рӯи адвор мебияву. яхе вақтҳо нами оҳанга эҷод мекунӣ, нами оркестри калон кати эҷод мекунӣ, вақте ки баъд менавозанд ҳамун оҳанга ку ҳамун партиёшон да пешон, баъд инсон ба хатогиша мефаҳмад. ҳечка аввал набуд, ҳечка охирам намешавад. бале устод, дар сурудҳои шумо бисёр сурудҳоятонро гӯш кардем ки васфи модар кардаед, дар бораи модар бисёр зиёд гуфтаед. як каме аз хотироте бигӯед ки дар кӯдакӣ доштед. саҳми модар барои вориди санъат шудани шумо то кадом андоза буд? барои тамоми модаро ҷон татики камай. бале модарам даврашда мехостаст ки овозхон шавад. амонҷа духтарои хушрӯра мегирифтиянд, мебурдиянд ва клубода ва ёда ки буромад кунанд. бале намондиянд ша. дар чорабиниҳо хулоса ки ҳамин аз хонагиҳо ҳамун вачи намондиянд. баъд ҳамун ба рағми ҳамун мана санъаткор кардааст. худ ман намондам, фарзандам санъаткор шавад. аммо орзуи мара ба ҳамун вачи. модарам аҷоиб овоз дошт ва дарздӯзӣ мекард, курта медухту ва мехонд. аҷоиб як мегӯям фаришта омадааст. ё дар назари фарзандам хеле метофта бошад. ба ҳар ҳол модарон бисёр азизанд. ҳамин шумо аҳамият дода бошед, агар лафзи тоҷикӣ, овози зани тоҷик як гармӣ дорад, овозаш нур дорад. ман ҳамин вақте духтарои тоҷик, ҳамин занҳои тоҷик мешинанд, баъзан дар гӯши одам мераса ку аҷаб, ман баъзан оҳангома аз ҳамун ҷоа ҳам мегирам. чун модар шуморо дар ҳамин равия равона карданд, баъдан бо киҳо кор кардед? устодони аввалини шумо киҳо буданд? устоди аввалини ҳар як шахс худаш аст. мисол мо хай радио гӯш мекардем, телевизион гӯш мекардем, о вақто компютери хеч чизо набуданд. баъд ҳамсояи мо ҳамин устод Муборакшод Ҷумаев ҳамсоямон буданд. баъзан пеши вай мерафтем, баъд мактаби мусиқӣ, шеър, ман ба адабиёт бисёр шавқи вай доштам. вақте китоба мехонӣ, ина ҳар кас вай када, шояд гӯянд ки ин мардак ақл шагун кадааст, ҳамун ғазале ки мехонӣ, ҳамун худаш оҳанг дорад. фақат ина дидану шунидан дар кор аст. як шеъра ё ки ғазала садҳо, ҳазорҳо оҳанг навишта мешавад. ҳар кас дарди худша аз уҷа меёба мегирад. соҳаи ман мусиқӣ, ҳамин эҷоду вай, не ки ман аввал дараҷа шоироро мемонам. барое ки агар шеър набошад, ҳамун дарде ки мехонӣ таъсират накуна, аз куҷо ҳамун оҳанг пайдо мешавад. мисол шояд ман хато кунам, не ки дар назари ман чунин метавад. матну оҳангу навозандагон ва сарояндагон ба ҳам тавъам ҳастанд. ҳама ба ҳам омехтагӣ агар ки шеър набошад, оҳанг эҷод карда мешавад. инами оҳангҳои бешеър, бесуруд ҳастанд, бесухан. не ки таъсираш кам аст. вақте ки бо шеър мехонӣ, таъсираш чандон мешавад. ва вақте ки бо чандин навозандаҳо бинед, ҳама тавъам, сухан, оҳанг, навозиш. ҳаминро гуфтанӣ будам ки гарчанде ки ҳар кас, ҳар навозанда, ҳар сароянда дарди худро ба тариқи ҳамон суруд пешниҳод мекунад ва шунаванда бо шунидани ҳамон суруд дарди худро пеши назар меорад. шунавандаам ҳарче мешавад. ина шунавандае аст ки инами гӯш мекунава, ҳичи намешнава.
هیچ این میبه خالی میره. از شنونده هست که گوش درکی میکنه، معنی داره. درک میگه، از هوش میره و رحمت میگه، اظهار منتداری بیان میسازه، همو هنرپیشه را بال و قناتش میبرداره. یک سخنچیه که امروز نگویی. اکای ظفر هم میگفت که آوازخوان همو آوازخوان هست که از همو انبوهی مردمی بی‌پروا اقلا یک آدم به خانه گسیل کنه ایامو زال، یک آدم تربیه کرده اقلا یک تاشه از همون قدر آدمو انا وجده بای برد میکنه. کم کم وقتمون به انجام میرسد، وقتی به برنامه خاطره ها جدا گردیده و در آخر کدام سرود رو برایمون پیشکش کردن میخواهید؟ سرودی که حاضر من پیشنهاد میکنم در همین رویه من کمی بد خوندم، اولین بارم گویم و همیشه یک تجربه میسنجیم خودمونه. دل را به غم شکستیم، غیر تو دیده بستیم، بیا به خانه دل در انتظارت هستیم. همین این سخنها را خیلی بعضا مصرعاش خودم نوشتم و بعضاش از دیگرها گرفتم و همیشه یک کنده و پیوست کردم، یک چیزا که ایجاد شد. این هم کار کردی همین انسامبل است. سلامت باشید. ولی باز چی گفتنیم که باری اول در همین رویه میخونم اگر یکان چی باشه. وید میشنویم سرود را. دل را به غم شکسته، غیری تو دیده بسته، بیا به خانه دل در انتظارت هستیم. باز بیا دل برم بر سری بالین من، دستی نوازش نما با دلی غمگینی من. گونچه کشایی بکن ای گلی نسرینی من. مهر و محبت به من یاری پریزاد کن، مهر و محبت به من یاری پریزاد کن. عاشقی آواره را ای غم بگی آزاد کن، عاشقی آواره را ای غم بگی آزاد کن. از دلی آزردم عشق تو هم در زده، رفته ای از ما چرا دامنی خود برزده، رفته ای از ما چرا دامنی خود برزده. باز به یادی رخت مرغی دلم پر زده، آتش هجرانی تو در دلی من در زده، آتش هجرانی تو در دلی من در زده. از منی دل سوختم باری دیگر یاد کن، از منی دل سوختم باری دیگر یاد کن. عاشقی آواره را ای غم بگی آزاد کن، عاشقی آواره را ای غم بگی آزاد کن. کناری هم بمانیم غم بدل نمانه، لطیفه های شیرین به گوشی هم بخوانیم بخوانیم.
ҳаргоҳе ки мо ҳатто зери лаб сурудҳоро бидуни оҳанг, бидуни ҳеҷ ягон навозише мехонем, замзама мекунем, дар ёду хаёламон хотираҳои бисёр хуб давр мезанад. хотираҳое ки марбут аст ба матни ҳамон оҳанг ва ин моро хеле хушҳол мекунад. Агар мо бо пешниҳоди ҳамин суруду таронаҳо тавониста бошем ки дар хаёлҳои шумо, дар хотираҳои шумо як саҳифаи бисёр хубро варақгардон кунем ва шуморо хушҳол созем, бисёр шод ҳастем ва ифтихор мекунем. Дӯстони азиз, барномаи навбатии хотираҳо ба анҷом мерасад ва ёдовар мешавем ки ин шом моро дар барнома ҳамроҳӣ карданд Фарҳоди Одина, ҳунарпешаи Филармонияи Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев ва ҳамзамон гурӯҳи мутрибон аз ҳамин даргоҳ. Ва ин фарҷоми барномаи хотираҳо аст. Дӯстон, хайр.